El futuro de nuestras costas se debate esta semana en Santander, donde más de 200 especialistas internacionales analizan el impacto de las olas extremas y la subida del nivel del mar. El cuarto workshop internacional en olas, tormentas marinas y eventos costeros reúne a investigadores de 30 países en un foro que por primera vez se celebra en España. Este congreso aglutina a los mejores investigadores en temas de oleaje, del modelado del oleaje y del nivel del mar y de los riesgos costeros a nivel mundial. Durante 5 días se presentan más de un centenar de ponencias que abordan avances en la predicción de tormentas, el uso de inteligencia artificial o los retos del cambio climático. Started in 1986 as a way to try and share experiences among researchers and national meteorological organizations to try and improve the forecasting and warning capabilities for storms. We started with waves only, and we advanced and started to do the storm surge and coastal impacts as the research into those got more advanced. And it has always been an excellent forum to present work, to share results, to compare. And one of the main things that's come out of this is there's been an incredible amount of collaborative work that's come from these meetings.